puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni mga orasa. Kumusta ang tanan atong mga kaigsunan, mga kaigilaan. Sa tanan atong mga kaigsunan ni natong nasudong Pilipino, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong si kabuntagon. Kumusta? Naot nga ang matagusa na nakita kanunay sa malipayon ug mabugnahong kabuntagon. Ining atong dapit, ining atong nasudnong Pilipino. Ako nunay nato, nga kauban ng atong Dios, samtang kita magkinabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Og sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang makanusaron, may sa kabuntagon, may kautuhon, may kagabyon, may kahaponon. Kumusta ka mong tanan? Naot ng matagusa ka nato, anak kita kanunay sa malipayon nga magpagpanginabuhi uban sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalay ko na atong Ginoo galing sa atong mga pagpanimbaya o galing sa atong mga pagpangamusta sa tanan atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit og sa atong mga minahal sa kinabuhi nining atong nasudong Pilipinon og sa atong mga minahal nga mga kasilingan ni atong dapit. Di naasa kita gipahimutang sa Dios. May sa kabuntagon kayong tanan ang Ginoo mga panalangin. O ngadto sab mayong buntag ngadto sa atong mga pinanggang makasilingan ngadto sa Mijante family. May buntag kanyon na diha nung nangoban sa mga minahalog mga pinanggang mga kabataan. Ngadto sa Antipino family may sa kabuntagon. Ngadto sa Lapinig family may sa kabuntagon uban sa tanan mga kabanay. Gitong family ngadto kang Army Stephen may sa kabuntagon. Ngadto sab sa General family may sa kabuntagon ngadto ng Inday. Aban siyang mga minahalog mga pinanggang kabataan. Katusab sa Birao family, may sa kabuntagon ng ng Filita, aban sa tanan nga mga kaigsunan kay Galaan. Katusab sa Phyllis family, may sa kabuntagon ng kang nung Romy Rinaldo sa tanan nga mga kabanay. Katusab sa Mawa family ng ng Gingging Susar, may sa kabuntagon ng sa tanan nga mga kabataan kaigsunan sa whole family. Gavalis family nga ng Victor, uban siyang mga minahal nga mga kaigsunan nga sa Ilio family nga ng Mitos, o gato sa Sabang family may sa kabuntagon, atong Loloy Tata nga nanay naram sa kabuntagon uban sa tanang mga kabataan, gato sa Ibarra family may sa kabuntagon atong Ruel Analisay, uban sa tanang mga pinanggang mga kabataan ter sila ding anton sa tanang mga kabanay, gato sa Sarper family nga atong Dario Aileen may sa kabuntagon Escobar family, may sa kabuntagon atong Dolores Mating, Dagno family nga atong Jigger Linter Terence Reigns, Ayunan family nga atong Doyginda, Mulanta family nga atong Totoy Sosa, City family to kang matsigili uban sa tanang mga kabataan ug atong Danilo Kabagtulan, Celosia family nga atong kang Ilan Margie, Kamayan family nga atong Sandro Alma, Gumabon family nga atong kang Noel, Mantak family nga atong Nirakilusa family nga atong kang Baby Lablam, Langkasan family nga atong kang Mami, Kumpasan family nga atong Jojo, Kuno family nga atong Vilma Christopher, uban sa tanang mga kaigsunan Rodriguez family and Palad family, sa tanang mga ginikanan kumusta ka mong tanan, sa tanan nato mga kasilingan ng barangay official, Kapulsan, Kasundaluhan, o sa tanan nga mga kaigsunan kutob sa maabot ni natong kahimanan. Kumusta ka mong tanan? Welcome na tong programa Morning Prayer Edition Online Coverage.
Og sa tanan natong mga kaigsunan nga kanunay usab nga walay puas, nga dunay mga eagerness sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Happy being ato kong Sister Abigail Maputo. Adunay mga komento ninyo karon nga nangahid na tungkol na usab sa mga kadaghan sa komento. May sa kabuntagon ni Sister Abigail. Happy being kani Mr. Abigail. Good morning to yang Lia Maputo. Okay, may tag kanimo Sister Abigail Maputo kung Sister Julieta Bais. Matapag good morning Pastor Elias Lutaw and to your family. Okay, salamat kanimo Sister Julieta Bais ang ginamagapanalin kanimo bansab si mong tibok panimalay. Sister Abigail, sign of love. Og din Sister, okay. Og Sister Jennifer Tapp, sign of love. Sister Abigail, okay. Salamat. Happy being kaning tanan. Og Sister Jennifer Tapp, matod pa niya. Good morning Pastor Elias Lutaw, Brother John Marung Gamlo. Og sa tanang viewers, God bless us. All glory to God. Hallelujah. Okay, salamat kaning tanan mga kaigsunan. Ug also atong mga pahinumdom. Ay nyo kalimte sa pag-share niya atong bulaton o sa pag-like ang atong YouTube channel. Ngali pag-subscribe sa atong YouTube channel. Ngali hindi na plaster usab sa atong programmer director. Ay nakanindot mga kaigsunan niya. Di lang dinhik kita sa Facebook page. Naanusap kita sa YouTube channel karon ning mga panahon na. Katong mahiligon sa YouTube, di sila walay katarungan nga dili sila makadungog sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga ipakuyanap niya sa tanang suok mining kalibutan. Labi na ning mga panahon na kay nanap kita sa taas kay nga high-tech nga kahimanan, mga teknolohiya. Unang ang pulong sa Dios, kinahanglan bisan asang dapitahang sang anggol sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios kanunay nagatudlo nagamando sa tanan nga mga katao. Ay mabutang kapanahonan nga wala na'y pagwali. Mabutang kapanahonan nga dakop na. Kay tungod kay nakaplastar naman daan sa mga teknolohiya. I-play na lang ito nato, i-play na lang sa mga kaigsuunan nga kutob sa gusto maminaw sa pulong sa atong Ginoo. Okay, bawal naman mabutang kapanahonan, bawal na, di na pwede nga magawali. Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps ang ginamagapanalangin usab sa tanan natong mga Kaas community. May sa kabuntagon kaning tanan, mga anchor man, anchor woman, kumusta kamong tanan? Ang ginamagapanalangin og sa atong national officers, bans pinanguluhan sa atong halangdon og dinihog sa Dios, Pastor Alfonso John Bangas. May sa kabuntagon kanimo dia Pastor John, uban sa tanan nimong mga kapamilya, uban sa tanan mga supportive usab nga mga opisyal ang ginamagapanalangin sa matagusan ang ginamagapanalangin. Also sa ganto kang Sister Wina Bugay de Leson ang ginamagapanalangin kanimo Sister Wina, happy being dia kanimo. Kumusta sign of love ang ginamagapanalangin dia kanimo, sign praising okay, sign of clapping ang ginamagapanalangin dia kanimo. Ning mga oras sa tagan ka kanon sa Ginoo kusog ka baskog. Okay kanang kusog ka baskog mo kay nagikinahanglan nga kun magapanarabaho kita. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat o ganto sa kang Sister Marcy Caport matod pa niya, praise God. Hallelujah. Good morning Pastor og sa mga viewers, God is good all the time. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Caport ang ginamagapanalangin og kang Sister Nita Rosas Ibabako. Sayang sign of love. Okay, salamat kanimo Sister Nita Rosas Ibabako ang ginamagapahindugangan sa Dios. Kusog kabaskog sa paglawas o kalipay kalikon sa pag-alagad diha sa kinahanglan. Sister Abigail, salamat sa mong sign of love, sign of praising, okay, sign of clapping, okay, kang Pastor Edgar Amoris Perez. Matod pa niya, good morning everyone to all viewers this program. God is God all the time. Okay, salamat kanim Pastor Edgar Amoris Perez ang ginamagapanalangin sa ning mga oras sa tibok mong panimalay o sa atong mga kaigsunan diha sa lahat ng ating makapatiran dyan sa Luzon. Kumusta magandang umaga po kaninyong lahat. Also kang Brother Alan Teo Belsisira, mato pa may buntag Pastor niya suban sa tibok mong banay o sa mga viewers dalaygon ang atong buhi nga Dios. Okay, hallelujah, amen. Okay, salamat kanimo Brother Alan Tuyor Belsisira ang ginamagapanalangin. Also kang Brother John Filiamon,
Okay, may sing kabantagon kanimo Brother John. Kumusta kanimo orasan? Ang ginom ka panalangin dugang kusog ka basko. Tanang pagkadapatan sa mukamot panalanginan sa Dios. Ang imong pagpamasada usab ning mapanahonan. Panalanginan kanunay sa Ginoo. Hatagan ka sa mga buutan usab ng mga pasahero. Nga kanunay sa isipti ka kanunay sa Ginoo. Also nga akong Sister Susan Ranolo. At good morning everyone to God. All Biday glory, hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Susan Ranolo. Di mga panahon na nagapaningkamot to sa gudang itong makaiksunan sa pagmatag sa iyo para pamalandong sa pulong sa Ginoo. Yan ang kanindot makaiksunan. Happy biyong kanimo Sister Susan Ranolo, panalanginan ka sa Ginoo. Also kang Sister Abigail, sign of love. Also kang Sister Pastor Alberto Siman. Magandang umaga sa iyo, Pastor Alberto Siman. Ako matutpan ni Pastor Alberto Siman Mato, good morning po sa inyong lahat. Pastor Elias Lutaw, God bless your family. At sa mga taga-subaybay sumaating lahat, ang kapayan, kasaganaan at mga pagpapalas ng ating napakabuting Diyos. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo, Pastor Alberto Siman, at sa lahat ng ating makapatiran dyan sa Luzon. Magandang umaga po kaninyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating may kapan. Og sa tanan na itong mga kaikso. Also nga ito kang Pastor Igor Morris Perez Matapa, binabati ko po ng magandang umaga ang buong kong pamilya dito ngayon sa bahay, na una sa lahat ang aking asawa na si Sister Marites Ocampo Perez, kasalukuyan na naghanda sa aking baon sa mga anak ko, sila Idmat Perez, Marion, Samantha, ganon din sa Mark Perez at Jomon Perez, at sa lahat ng kapatiran sa Diyos sa Olongapo, Blasqueno family, Topito family, Panya family, Parasio family, at sa lahat, God bless. Okay, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pastor Amores Perez, kasama yung buting asawa, at sa lahat ng yung mga kaanakan. Okay, magandang umaga po sa iyo, Pastor Edgar Amores Perez. Pagpalain po tayo ng ating may kapal. Okay, Pastor Alberto Siman sa kanyang sign of praising, sign of love. Okay, salamat ugol sa kang Sister Ibaw si may buntag kaning Mr. Iba, uban sa imong mga ginikanan dihang dapitan, mga kabataan, mga kaigsunan, nakutob sa makabati si mong kahimanan. May sa kabuntagon, kumusta ka mong tanan ning mga orasa, panalanginan sa Dios ning mga orasa. Also kang Sister Jennifer Taff, siyang pasayot out kang Vilma Samayla. Okay, good morning kanimo Sister Vilma Samayla. Kumusta? Agi na magapanalangin, uban si mong butan usab nga kapikas, panalangin na ning maorasa. Also Brother John Villamon, good morning Brother Eliasog sa tibok mong pamilya. Ingon man sab sa tanang mga kaigsunan nga mahikagon. Matudpan niya nga mahikagon sa pagsunod, pagtan-og, sa pagpaminaw sa matamis nga pulong sa atong Ginoong. Have a blessed, wonderful Tuesday morning. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo ning mga orasa. Also kung Pastor Alberto Siman sa kanyang pa-shout out, Sini P. Polyam. Okay, magandang umaga po, Sister Sini P. Polyam. Pagpalain ka rin ng ating Panginoon. At saka kay Rogie Lindahay. Okay, magandang umaga po sa inyo, Brother Rogie Lindahay. At saka Sister Amy Tamposkada. Okay, may punta ka mo Sister Amy Tamposkada ng ginamagapanin kang Sister Lano Rartikson. Matupag, good morning Pastor Les Lubat, uban sa imong tibok pamilya. To all viewers, God bless us always. Okay, salamat ka ni Mr. Lano Rartikson ang ginamagapanin kanimo ning maorasa ning mga panahon na panalanginan ka sa Dios. Alberto Siman Matupad, Lovejoy Carias. Okay, happy bing kang Lovejoy Carias ang ginamga panalangin. Also kang happy bing kang Sister Amila Nitz. May bunta ka ni Mr. Amila. Paban sa imong mga kaigsoon diha o magka-sisters, imong ginapuyan yung maurasa panalanginan sa Dios kamong tanan ning mapanaw. Also kang Sister Mariam Torremot sa Ibanez, happy viewing, sign of love. Okay, April Rose Amila.
Okay, happy being kaning Sister April Rose Amila o also kang Sister Lano Dixon. Mato pa is watching. Okay, salamat kanimo Sister Lano Dixon ang ginom ka pa ni o also kang Sister Rose Amila. Mato pa good morning everyone. Happy viewing to all. Bless you. Lin Lehek, Lin Lihok isitong atong testifier karon. Okay, salamat kanimo April Rose Amila ug kang Sister Tampos ay mi tampos kadan matupay may buntag sa akong mga kaigsoon sa tanan nga makaigsunan og kanimo Pastor Les ug sa imong tibok pamilya. God bless kanatong tanan. Okay, salamat kanimo Sister Tampos kadan ug also kang Sister Ibaw si matut pa niya. May buntag brand Elias ug sa tanan. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Ibaw ang ginom ka panalangin uban sa tanan at nimong mga kaigsunan dia. Also happy being king Sister Marilyn Bertanasas. Matupad praise the Lord. Good morning Pastor sa tanang mga kaigsunan diha ni Kristo. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Amen. Hallelujah. Salamat kanimo Sister Marilyn Bertanasas also kang Sister Michelle Rosas Olapi. Happy being dia kanimo Sister Michelle Rosas Olapi. Uban siyang mga kaigsunan, mga ginikanan, mga kabataan, uban siyang butan mapinilanggaon nga kay pikas. May sa kabuntagon kaning tanan ang ginom ka panlangin. O kang Brother Dondon Palasan matag mayong buntag sa tanan. Okay, salamat kanimo Brother Dondon Palasan ang ginom ka panalangin ning maorasan. Bansi mong mga bulhaton diha. Sister Michelle matag happy morning mga igsoon. God bless sa tanan. Okay, salamat kanimo Sister Michelle ang ginom ka panalangin kanimo. And then kang Brother Nestor Olapi. Happy being kanimo Brother Nestor bansi mong mga ginikanan, mga kaigsuunan. Ug sa tanan mga empleyado sa Video Glass Supply, panalanginan sa Dios. Ug sa tanang mga customer, ang ginom ka panalangin. Tagan kanunay sa kasing-kasing kanunay gyud mo bayad sa insakto nga paagi. Okay, kang Pastor Alberto Simon, salamat. Isyung sarabusing Sister Bibi Rapa Busano matupay maayong buntag Pastor. Lutaw bag pajud human ang kaas Davao tabok na pod mi dire glory to God. Okay, salamat mo, glory hallelujah. Okay. Salamat kanimo Mr. Bibi Rapa Busano sa tanan nga mga maikagon gayud sa pagsunod niya atong bulaton at yung kapanalangin. O kang Sister Julieta Baez, matupag good morning to my beloved family in Poblacion Pilar. God is good all the time. Okay, salamat kanimo Sister Julieta Baez ang ginom nga panalangin kanimo ning mga orasa. Also kang Sister Mail Cabusante, happy being kanimo Sister Mail Cabusante. O kang Sister Merita Palasimak o kang Sister Bibi Rapa Busano matupag God bless you in the lane sa imong testimony karon. And then kang Sister Mail Cabusante sa banto mayong buntag Pastor yes ulutaw sa tanan viewers. Okay, salamat kanimo Sister Mail Cabusante sa banto ang ginom ka panalangin o kang Sister Inday Pastor Inday Ampulo Keseta. Good morning diha Pastor. O sa tibok nga nagtan-aw ning live streaming. God bless. Okay, salamat kanimo. O kang Fernie Rosas Ibabakol matupag bliss day Pastor og sa mga kaigsuunan ko kang Kristo. Okay, salamat kang Brother Bernie, panalangin ka sa Dios. Ing oras sa tagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa atong Ginoo. Also ngadto kang Sister Marita Palasimak matupag nga praise God maayong buntag Pastor Elias uban sa imong pamilya ug sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marita Palasimak ang ginom ka panalangin o kang Sister Tasiana, Pastor Tasiana. Tipo kwadra matupag maayong buntag Pastor. Sa tanang viewers, God bless from Tagum City. Okay, so kumusta ang atong makaigsunan sa Tagum City? Ning maorasa ang ginom ka panalangin also kang Sister Amila Nets. Matupag bless, God bless Lane. Okay, Len Leho kasi ito ang ginom ka panalangin. Also, happy being ito kang Sister Wayne Comendador. Matupan may buntag Pastor Elias Lutaw sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Wayne Comendador ang ginom ka panalangin o kang Sister M. Olapi matupag good morning Pastor og sa tanan. Okay, salamat kanimo Sister M. Olapi ang ginom ka panalangin uban sa imong tibok panimalay panalanginan sa Dios ni maorasa. Also kang Sister okay, kang Pastor Edgar Morris Perez may buntag Pastor Elias Lutaw uban sa tibok og panimalay pamilya ug uban sa imong kauban nimong estudyo. Okay, salamat kanimo diha sa Ginoong Dios ug magapanalangin ng magdagayon diha kanimo kaning tanan diha. Okay, salamat. Mula ngayon, asahan mo ako ay susunod sa'yo. Alam kong di mo ako
mababasi ang masamang kapangyarihan sa puso ko, Jesus. Ikaw ang kailangan. Alam kong ako'y mahal mo kailanman. Panginoon, ikaw lamang ang aking pupurihin. Mula ngayon, ikaw ang lagi kong sasambahin. Panginoon, binigyan mo ng lakas ang puso ko't damdamin. Kaya't purihin ka, O Diyos. Alam kong di mo ako pababayaan. Inalis ko na ang batong nakasara sa aking isipan upang palabasin ang masamang kapangyarihan sa puso ko, Jesus. Ikaw ang kailangan. Alam kong ako'y mahal mo kailanman. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat sa intermission o sa kanta. Kadin mahigit ang Ginoo. Ang masama O dalay ko na tong Ginoo. Salamat o kang Brother Nestor Lapi matut pa niya. Nga praise the Lord, mayong buntag Pastor Elias alam o sa imong pamilya o Brother Marlon o sa tanang viewers. God bless sa tanan. Okay, salamat kanyo Brother Nestor Lapi ang Ginoo magapanalangin o kang Sister Bibi Rapa Bosano, Aida Pelisilda Amoncio Lobas. Panginoon. Okay, sa mga pasyato to kang Conception sa iba matut pa niya. Blessed morning Pastor Elias Lotang and your family circle and to all viewers. God bless everyone. O kang Sister Marcy Kaport matut pa niya. Naisong nakakaantig sa puso. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Kaport ang Ginoo magapanalangin. Og mag-ampo kita lang sa pagsugod nitong bulaton. Kanin mo labing gamhanan sa limbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmag grasya. Nganing maoras sa ikaw magatabang kanam. Nga ang mga pulong o ang imong mga kadaugan, mga milagroso nga paagi. Nga din among mapatalingugan kini makapahatag kadasig dugang kalig-on sa pagsalig nga nakanim. Ikaw magapanalangin ka namong tanan. Samtang kami magapaabot sa imong pagbalik Ginoong Dios kanunay kami magambahan magadalayg diha kanim. Kanunay nga among pasidunggan pasalamatan ng imong pagkamaayo. Taon kay ikaw nagpabilin gyud may sa mong kinabuhi. Laygon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Uban sa mong mga minahal nga makaigsunan. Sa nagkadayang makanasuran sa nagkadayang mga dapit. Nga nagapaningkamot sila ning mga panahonan. Taliwala silang kabisi. Taliwala sa kahagipot sa kapanahonan. Apan Ginoong Dios ni maoras sa malipayan sila. Nga magapatalingog si mga pulong malipayan sila. Nga mga patalinghog sa mabuhi nga makadaugan tungod sa imong pagkamaayo sa matago sa kanamo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Tabangan mo kaming tanan, buligan mo kaming tanan. Kasamtang kami magapabot nga kanimo, nga malipayon kami nga mag-alagad diha kanimo. Pasalamatan ikaw ni oras sa imo kay kadungganan sa ulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon atong Ginoo og sa ato sang hatagan og pagtagad ang atong obis speed so sa nagasunod nining atong guluhaton pinagi sa pikas speeds nga kahimanan nga diin tungod kay aduna may mga kaigsunan nato nga dito sab sila nagasunod para gayud nga tud pang ang matag usa ma-accommodate ang matag usa nga adunay mga option kung asa dapit ang ilang malipayon
nga pagsunod ninyo atong bulaton. O kang Sister Bibi Urapa matupag glory. Okay, Sister Bibi o kang matupag good morning Pastor. Yes, God bless you more. And kin Sisters Conception sa Labor matupag good morning Pastor and to all of your family circle and to yours more power and God bless us all. Okay, kang Sister Bilma. Okay, salamat ka ni Mr. Bilma. Oh, happy being ka ni Mr. Bilma og sign of love og sign praising. Salamat ka ni matupan niya. Maayong buntag Pastor Elias ug sa mga kaigsunan. Okay, salamat kay ni Mr. Bilma ang ginamgapanan kang Sister Wina Wing. Maayong buntag Pastor Elias Luta. Okay. Kang Brother Juan Miral Yamis, maayong buntag kanimo Brother Juan ang ginamgapanalangin mo ban sa mga kaigsunan diha. Dapit sa bulwa sa mga Yamis family, Mira family. Kumusta kamong tanan Sister Rita, Sister Brother Melchor Yamis. Ug sa tanan nga makaigsunan nga nagapaminaw siyang kahimanan ning maorasa nga patugbaw ning maorasa. Happy bing kaning tanan, happy listening og sa atong mga kaigsunan usab sa Amoros El Sabor Misamis Oriental. May siyang kabuntagon kang Brother Alan Toyo, Brother Arnold Nazarino, Sister Jimma Nazarino, o ba't sa itong programmer Redictor, sa tanan nga mga Oy family, kang Cherilyn, Jerlyn, kumusta kamong tanan, ang ginamaga panalangin, sa tanan nga makasilinganan sa Amoros El Sabor Misamis Oriental, may sa kabuntagon kaning tanan, makasalin happy listening kaning tanan, ang Ginoo magapanalangin sa matagosa. Og dalaygon atong Ginoo, salamat ning maorasa nga diin kanunay gyud naga ang Dios. Also happy being ato kang Sister Janice Abiliano sa tunya ka may bunta ka ni Mr. Janice. Uban si mong butan usab mapinanggaon nga kapikas Brother Jared tunya ka ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan ning maorasa. Og also kang okay, o kang matupan, thank you Ma'am Caroline. Okay, matupan Mr. Bibi Rapa Busano. Okay, doy sa pagpaminaw. Okay, dalaygon atong Ginoo ing maura sa makaigsunan. Ato na sad nga magapatalingog sa mga kahigulungan buhat nga himo sa Dios sa matag usa kanato. Okay, ni mapanahon na makaigsunan nga diin ang atong pagkinabuhi. Yaman atong pagkinabuhi diya sa atong Ginoong Jesucristo. O gatong ang ato karong testifier o sa kini ka teacher sa Bohol, yang pinalanggang kapika si Brother Ronald Isidto usab mga matinabangon diya sa bulaton sa Dios. Nga din ning mapanahon na ilang pasalamatan ang Ginoo, yang pasalamatan pasidunggan ang Dios sa tanan yang kinabuhi kasamtang magkinabuhi siya nining kalibutan. Muna nga ning mapanahon na makaigsunan nga ang usa ka public servant and then usab sa nga nagapaningkamot alang sa paghimay sa atong Ginoo ning mapanahon na nga magpasidungog ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maorasa nga ang atong mga pagpasidungog ang tanan natong mga gihimo sa Dios nga ato gayeng ipasidungog ngadto sa atong Ginoo. Okay na karon sa pikas linya atong igsoon Sister Lane Lihok Isidto. Mayong buntag kanimo teacher, ma'am. Good morning. Mayong buntag for Okay, padayon na lang sa paghimay sa atong Ginoo. taga-tour ug sa tanan ng tan-aw kami. Okay, padayon sis, padayon. Usban ko mayong buntag kanimo pastor o sa tanan mga tan-aw karon. Buntag sa tanan, ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga igsoon. O diman kaayong salamat sa opportunity nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga makapardungog po ko or makapaambit ko, makashare ko sa akong mga
kana na ay living testimony mga igsoon alang sa atong igsuonan, no? Tungod sa pagkamayo sa atong buhay nga Dios. Una, sa kinabuhi gyud nga gihatag sa Ginoo nato, dili lang naho maigsoon kundi kanatong tanan, uban sa atong mga tibuok pamilya, ang Dios nagapabilin nga maayo, wala siya magkulang mga igsoon, naa siya sa kanunay, nagauban ka nato, nagapanalangin nato, o labaw sa tanan, wala gyud ta niya pasagdi siya nagasupply mga igsoon sa walay pagkatapos niya sa ikduhan ng testimony mga igsoon no, ikduhan ng mga pasalamatan sa Ginoo, way back sa ang pagka-item no as a teacher mga igsoon nga makaingon ko na dili jud siya lalim tungod kay ning agi jud ko og daghan nga mga process mga igsoon para maangkon lang gyud ang moong item mga igsuon. And una na ko nga i-share is gipadamgod jud ang akong pagka-item nga gipa sinati sa atong buhi nga Dios nako. Una adto is nagdamgo ko August 1, 2017 niya kanang ay samdam ko may igsoon nagingon adto nga kanang ay nagtawag na ho sa eskwelahan, nakita gyud nako ang eskwelahan namo diri sa Bayong sa mong baryo, nakita gyud na ho mga igsoon nga kanang naay na adyoy tingog nga ning ingon na ho mga igsoon nga Eileen sit-in September 27. So nakaingon ko sa Ginoo nga unsay naa sa September 27. That is why akong gina-post sa Facebook August 2, pag matakintay na ho mga igsoon pagka August 2 mga igsoon akong gi-post so nga unsay naa sa September 27. And then pag buwan na tumaigson, wala ko nagdahom. September 26 gyud. Gitawagan ko sa principal namo mga igsoon. Gitawagan ko niya through phone mga igsoon nga kanang naay pangatuon ko sa central sa kananay sa central mga igsoon tungod kay naami isgutan adto niya mo to nga ningadto ko mga igsoon without knowing nga kanang naay nakapo didto ang kadungan mga igsoon nga nang-apply po diri sa amo ang baryo sa Bayong nga duha kintahan mi mga igsoon. And then luckily ang Dios nagapanalangin mga igsoon sa ang mga kaanakan tungod kay bisan bag-o pa tuod ko nga na-graduate adto nga time nya bag-o pa pod ko kanang naay unsay nga ani bag-o pa sad ko naka unsay nga aning nang-apply mga igsoon apan salamat sa Ginoo tungod kay kanang ay gihatag jud sa Ginoo naho ang kanang number 1 nga posisyon adto mga igsoon nya diri sa among baryo mga igsoon mo to nga dalagon kayo atong buhay nga Diyos nga kanang naiming ngadto ko sa central mga igsoon nga diha pod ang kauban nga nang-apply after adto mingon ang principal nga Victoria Minia sa usa ka exclusive nga kanang kwarto mga igsoon nga kanang kami lang tintulo adto mga igsoon nga tingako kay igsoon dili lang jud ko makasab kundi item na jud ang ihatag mga igsoon. And then dili nga item nga nakoy pulihan kundi new item jud ang ilang gihatag mga igsoon. Nya dito ko nakurat kay ningon ang principal nga ugma guys September 27 ako nang luko ng imong mga papers para ka kanang dali ra ka maka kanang sit-in sa kanang ay Bayong Elementary School. Na siya may igsoon dito ko na siya kay ang akong damgo is September 27 mga igsoon mo to nga ningbati gid ko og kuan kanang naay ningbati gid ko tumang kalipay mo igsoon sa kanang naay subutan sa anong buhay nga Dios no nga as in wala gid ko nagdahong wala ko nag-expect for almost 3 years na kong gipangandoy sa Ginoo nga unta maangkon ako nga kanang naay ang item na gid mga igsoon as in item na gid siya mga igsoon. And then salamat kayo sa Ginoo tungod kay wala jud siya magkawang mga igsoon sa atong mga gitinguha sa atong kasing-kasing no nga kanang naay ato gyud maangkon ang atong unsa gitinguha sa atong kasing-kasing nga
para sa ministry sa Ginoo pwede ta makatabang mga igsoon dihang dapitan mo na nga dalay do na tubuhi nga Dios nga wala siya nagkulang gyud gihatag gyud ang mga item mga igsoon as in true dam ko gyud siya mga igsoon dito ko nakaingon nga kanang na ay gabi jud ang Ginoo ka maayo butan jud siya sin speechless gid kayo sa Ginoo adun tayma tungod kay gi-scroll nag-backread gid ko mga igsoon adto nga post na ho kung unsa tong gi-post kay gahora hinduman September jud to mga igsoon sa pag-backread na ho sa August 2 na ho nga post mga igsoon sa katungdaan ako nga account kay ang daan ako nga account is gihackman mo nang dili ko ka-access then nagbag-o og account mga igsoon sa daan ako nga account dito makit-an jud nga September 27 jud ang giingon adto sa Damgo mga igsoon niya. Thankful kaayo ko tungod kay September 27 gyud ang giingon adto sa amo ang principal pod mga igsoon nga makain po ko mga igsoon nga nagud ko ka bless Ginoo and then I know nga kanang dili lang ang Dios nga panalangin ako ni kanatong tanan mga igsoon nya ikatulo katong daghan jud kay kung kadawgan sa atong buhi nga Dios may puon niya. Ikatulo na ko is katong pagkabali sa bukog sa kamot sa mga anak mga igsuon nga way back 2017 man siguro to or 2018 mga igsuon nga nabalik jud ang iyang kamot mga igsuon niya gamay pa bitaw siya kaayo mga upat pa to siya ka tuig or 5 ba nanang ay nabalian siya ton kay kanang magduwa lagi isip bata pa maggana na jud na magduwa mga igsuon so adto nga time paglukso-lukso nila pag katang na ay paglukso niya mo iyan nga murag nang may napupod ang pikas kamot mga igsuon and then nalabian ko siya mo tung nabali jud ang duha niya kay namantay duha ka bukog ani sa ubos sa atong kamot mga igsuon at inabalik jud to silang duha and then salamat sa Ginoo for almost 1 month kanang siminto gyud iyang kamot and then salamat kaayo sa Ginoo nga kanang ay wala jud siya magkulang siya gyud nagaayo jud siya mga igsuon sa balatian o bisan sa pagkabalik sa bukog and then bisan karon murag dili pa kayo tuliid ang iyang kamot mga igsuon pero at least nga kanang na okay na aghong ay anak mga igsuon nga giayo gyud siya sa Ginoo mga igsuon og ikaupat ang balatian pud sa bana mga igsuon nga kay ko nga kanang naay dili gyud pud lalim ang iyang gibation kay kaning hyper disukad po ang hyper mga igsuon and then bisan pa man nga naay mga panahon nga kanang nay siya raot na mo'y magpa-admit ang kagalingon tungod kay siguro dili na niya kaya while ako nagtrabaho pero adto mga panahon na mga igsuon bugat kaayo kay kanang naay dami kwarta pero kanang naay ang kwarta makit-an man mga igsuon pero ang kinabuhi sa tao kanang naay kasara man jud mga igsuon usala man jud mga igsuon mo to nga wala pud ko nagkawang nga na ay ipadala pud sa ospital tungod kay ay no nga dili lalim pud iyang bation maglisod sa ginhawa pero salamat sa Ginoo atong tanan mga igsuon nga mga pagsulay kami kanang na ang Dios buotan gid kanunay mga igsuon nga wala gid siya nagkulang mga igsuon sa pag-atiman niya aron jud niyang niwanga sa una pero karon thankful kay ko sa Ginoo nga kanang na ay ning dako-dako na pud siya mga igsuon uban sa tabang sa Ginoo uban sa pagpangga sa Ginoo namo ug natong tanan mga igsuon salamat jud kaayo sa Ginoo ikalima katong pagpanganak gid na sa akong ikaduha nga anak mga igsuon kay supposed to be duha naman unta akong anak so nanganak ko last year March 2020 naatlan og pandemic March 18 ko nanganak mga igsuon pero sad to note nga patay jud siya daan sa akong tiyan mga igsuon 7 months na siya tungod lagi kay kanang hilot-hilot bitaw kanang nagpahilot ko adto nga time without knowing nga kanang ay siguro mo pud toy paagi nga kanang ay paagi sa Ginoo nga dili jud siya para amua mga igsuon pero sakit man palandungon pero salamat sa Ginoo tungod kay bisan sa akong pagpanganak kaingon ko mga igsuon nga kanang ma 50-50 ko kay mga lima jud ko utong mga igsuon dili man jud murag dili man jud siya mogawas kay lahi man ang bata nga patay ianak compare sa buhi bitaw nimo nga ianak mga igsuon mo na nga nakaingon
jud ko sa Ginoo nga wala jud ko arang mahimo kung wala siya nga mag-atiman, wala jud ko arang mahimo sang pagalingon. Mo to nga pag ikalima jud na hong pag-utong may po naka Jesus name jud ko. Tungod kay agong gininhawa nag-apas na ko sa gininhawa maigsoon kay mitod na kaayo iginhawa kaning naghigda ka nya tanan nimong kusog pero sa imong gihurot mga igsoon para lang mugawas ang mga bata nga wala na kinabuhi maigsoon nya tulumi nga nanganak that time nya ang duha nga nanganak tapad na maigsoon is naikag jud kaayo ko tungod kay kanang buhi jud ilang mga bata ba nga gianak unya aho ara jud adto siguro mo aho ra jud maoy wa na daan nya ako pa jud kung gipangayo pod sa Ginoo kay laki bitaw sakto ta ba og laki may puan pero tungod kay dili man ginatugot sa Ginoo maigsoon siguro adunay daghang plano ang Dios maigsoon sa matag usa kanato namo pod sa among kinabuhi isip inahan mga igsoon nasunod ko nga sa gihapon ang Dios ubat nagapanalangin nya bisan pa man sa pagpanganak pod nga wala ko sa iyang lubong mga igsoon pero ang gugma isip ka inahan nga to sa anak mga igsoon dili jud na nato makuha mga igsoon ngay naghandom ko nga basin kanang ang Dios maghat langin pa o anak mga igsoon o baby mga igsoon nga uban pod sa inyong mga prayers nga kanang sa kanunay ang Dios magapanalangin mga igsoon nga nakaingon jud ko adto kay gihuanan ako giandaman ako mga oxygen kay nagalisod na gyud ko sa akong ginahawa mga igsoon pero pag ingon jud ng Jesus name sa ikalima na ho nga kanang naay utong mga igsoon dito ning gawas ang mga bata mga igsoon as in nakaginhawa ko nga uban sa gugma sa Ginoo nga nakaingon jud ko nga wala jud ko pasagdi sa Ginoo tungod kay ang kinabuhi man gud kanang isara jud mga igsoon nya kung walay milagro sa Ginoo kay para jud na mga igsoon milagro gyud tanan sa Ginoo ang iyang gihimo alang sa ako ang kinabuhi para makita pa ko ninyo karon nga kanang naay share pa sa hong niambit pa ko sa hong mga kanang testimony mga igsoon alang sa atong buhi nga Dios mga igsoon dalaygon kayo atong buhi nga Dios kung walay pagkatapos unom na ho napasalamatan sa Ginoo daghan jud ni mga igsoon ang testimony ang akong skin allergy nga nanganak ko March 2020 ang akong allergy diha po akong allergy pagka May 2020 mga igsoon nagsunod-sunod pagka May 2020 then up to now mga igsoon nagsuffer ko sa maong skin allergy nga kung anong papahuayon ra ko og duha ka adlaw mubalot na pud siya mga igsoon muto nga nakaingon ko nga Ginoo nang naay jud ko sa Ginoo nga kanang unsa iyang kabubuton kay nag-ingon man lagi pod sa mga pulong mga igsoon nga kanang naay tako nato ang langit pinaagi sa daghang mga kasakit mga igsoon mo na siguro partly sa atong kinabuhi isip Kristohanon nga natik mga maagian nga I know nga dili man pod ta pasagdan sa Ginoo dili ko tagaan sa Ginoo og mga pagsulay nga dili nato kayang maaranan mga igsoon and then sa skin allergy once mo naasiya may igsoon kinakatuwan dili sila mga igsoon nga dili nimo masabot nga makaingon kay dili ko katug magsigir akong pangaut mga igsoon nya one time nga kanang nay masamad na jud tungod sa kakatul jud ayo mga igsoon nga hong mabatian and then ang pagtuo maybe ang pagtuo is not enough mga igsoon tungod kay ang pares magsige mag-ingon nga ngadto na lagi pagderma kay ipaderma ko mga igsoon nya mo tungan ingon na ko niya mga igsoon nga niingon na ko niya mga igsoon nga ipaderma ko kay siguro ang pagtulisod man po ako ra mga igsoon mo to nga ngadto mi og syudad ngadto mi tagbilaran para magpaderma nya kagay sa Ginoo mga igsoon by God's grace gihimo po niya nga instrument ang maong doktor kanang naibago pa lang ko human og take sa medicine mga igsoon pagka Sabado pero salamat sa Ginoo nga wala na jud ning huan mga igsoon
wala na ning katol nga kanang as in kung katuwan jud siya mga igsuon nya gatuo ko galaom ko nga at mas maayo sa hingpit uban sa inyong mga pag-ampo para nako mga igsuon salamat kayo sa atong Ginoo nga wala gyud siya magkulang tanan nga gugma tanan gyud ang Ginoo gyud nagapanalangin og nagabless sa matag usa mga igsuon og recently lang mga igsuon gahapon lang ako pong i-share ninyo ning usa ka kadaugan na ho tungod sa pagka-home quarantine karon naka-home quarantine gud ko mga igsuon no tungod kay pagpabirni ning duty mi tanan sa eskwelahan kaming mga maestra duty mi tanan kay mag-distribute sa mga modules and then ang among kindergarten na teacher mga igsoon is ang iyang ugangan is positive sa COVID-19 accordingly. And I don't know how true it is mga igsoon. Maybe it's true, maybe it's not. Nya, as long as kauban niya iyang ugangan mga igsoon, so ningadto siya sa eskwelahan without knowing nga ang result is pagka Friday pa man sa hapon. So dito na siya daan sa eskwelahan. Mao na nga ang kami kanang gitrace mi sa RHU sa Pilar gitrace jud ko apil ko gitrace mi mga igsuon no sa RHU sa Pilar kuan mi mga information about sa among personal information about us as teachers mga igsuon nga maka ipa-home quarantine nya dito ko nahinganghang nga dili puday lalim ning ingani nga maka home quarantine samot na kung ako na ako'y tindahan mga igsuon ini ngadto na sa eskwelahan maestra ko ini bot na ako sa balay naan ako tanan matindira na pug ko maigsoon mainahan maasawa tanan maigsoon pero salamat sa Ginoo tungod kay gabi nag chat me mga around 6 sa gabi maigsoon nag chat me sa mga maestra sa kinder salamat gyud kay Signo tungod kay ang pag-ampo gyud sa mga Kristohanon maigsoon dako gyud na siya kahimuan. Why? Because ang accordingly maigsoon no sakot lang na ay result ni sa kinder na mo nga teacher maigsoon ingon siya na mo maigsoon na negative siya ug uban niyang tibuok pamilya maigsoon. Negative sila maigsoon no tunga nagpasalamat jud ko sa Ginoo then bisan niingon pa man ang taga RHU namo diri sa Pilar no nga anak pa siya maigsoon nga dili pa mo pwede teachers nga makagawas among palay so continue siguro among home quarantine I don't know pila ka days maigsoon to be exact wala ko kabalo kung kanus ako pwede nga makagawas and then kanus ami pwede nga makaduty ang Diyos ra gyud mo ay nahibalo sa tanan mga igsoon unya hibalo ko tungod kay ang pulong sa Ginoo permit na akong kanang ay kanang ginamnam gyud ba sa akong kasing-kasing mga igsoon nga bisan unsa may mahitabo sa timong palibot pero ikaw igsoon as Christian and usa ka anak sa Ginoo wala jud mahitabo nimo mga igsoon because kanang we are being shielded by the power of God and by the Spirit of God and then we are guided no doon si angay natong buhaton uban sa tabang sa atong buhi nga Dios dalaygon siya sa walay pagkatapos. Then, salamat jud kaayo Pastor Elias for this opportunity no. Nga bisan wala gyud ko ning reply sa imuha kay gibati na akong kulba unsa may ingon ha pero karon di ay maigsoon usa ko nga napanalanginan no nga ning naay usa ko nga na bless ani nga program through live streaming so first time na akong nakita diri kay actually, dili ko mag-apil-apil ng mga live streaming. Hinoon na ay daghan mga isuon nga moingon nga ay mo try og MC pati nagahumanghod gingnan ako sang manghod. Pastor Arsenio Lihok Jr. ingon sa nako may tura humanghod. Ingon sa nako may isuon nga try og MC pero wala jud ko may isuon. Ug kay nakaingon ko nga siguro dili ko para ana nga aspect no. Murag nakain ko nga mutabang lang siguro ko sa ministry pero ayoko pa kuan kanang as in na ay mistake jud ko or mastorya jud ko sa kadaghanan migson kay murag less jud ko ana pero salamat sa Ginoo Pastor Elias no
or the opportunity nga imong gihatag nako man sa ang tibuok pamilya nga ma-impart pod, maka-impart ko and then maka-share ko sa kung unsa ang pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang kinabuhi jud kani akong kinabuhi, I feel this na and I count this as second life kay katulaging pagpanganak dili jud lalim as in tanan akong persa kanang girihasan jud ako ang tiil adto og kamot adto nga time maigsoon tungod sa akong pagpanganak nga dili jud lalim tungod kay patay na lagi daan pero salamat nga ang opportunity di ay gihatag sa Ginoo para mapabati pod kung unsa ang pagmaayo niya sa akong kinabuhi no nga pwede pod nga mahimong panalangin sa inyo ha or pwede sad nga makarelate mo sa kuha karon and then dili lalim ang mga naagian o sa akong trabaho nga mahimo kong maestra sa akong anak may igsoon kung masakit atong anak dili lalim no koy makaingon ta nga may pagkita na lay masakit compare sa atong mga anak or sa atong anak mga igsoon kay dili lalim magtanaw sa atong anak nga naay sakit or naay gibati samot na jud tong nabali nga wala jud kog nawad-an mga igsoon og umoy nawad-an kog kusog that is my igsoon wala jud tay laing nga kadaganan at punaw wala jud tay laing kadaganan mga igsoon ato na jung ibilin ang ato lang jung kanunay nga hinumduman nga wala jud pakulangi sa Ginoo ato lang hinumduman nga wala jud nga mabiya nito ato lang hinumduman nga kanina ay higugma ta pag-ayo sa Ginoo and then ako lang jung always nga gibutang sa kasing-kasing og huna-huna may igsoon no nga ako lang jung always nga gibutang ani may igsoon nga gidaog mo sa Ginoo ang kalibutan no na ay hindi mo lang paabuton ang akong ginakuhian nga kadaugan ang advance nga pagpasalamat sa kinabuhing dayon nga kanang na ay sa akong kinabuhi nga usa ko sa gipili tungod kay nagdako jud ni mga igsuon nga usa ka katoliko gid mi gikan as in akong mama katekista gyud sa katoliko dako jud siya kanang part sa katoliko mga igsuon katekista jud siya niya bisan si Papa dili man to siya tigsimba bitaw sa katoliko kay ambot dili ko na siya kasabot pero uban ni Pastor Danny Gupid kung daminaw man siya ni Pastor Danny o ni Pastor John Gupid sila jud ang na ay murag nagsabwag sa binhi o sa liso sa pagtuo mga igsuon no diha sa ari sa among baryo sa Bayong para makapaambit pod sa buluhato or sa buluhaton sa Ginoo sa ministry sa tumboy nga Dios para dunay mga tawo nga moduol niya and then usa na adto ang akong amahan nga nalipay kaayo ko hangtod karon nga kanang grade 1 pa lang ko nga adto nga time maigsuon nagsige na upper Danau uban sa akong amahan uban sa akong manghod and then wala ra pod hinungni nga tungod silang pag-away-away ni mama adto kay dili ganan si mama og kanang malain ko no relihiyon mga igsuon ingon si mama namo sige silang away antod sakit na kayo mga tulong mga igsuon nga mabatian ako nilang duha pero salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo bisan pa man no sa kanang naay mga bisan pa man sa adto nga panahon nga sige away sila tungod sa religion mga igsuon nga pag sa religion gyud as in sige silang away pero salamat sa Ginoo kay nabukas ang pangisip ni mama about ani nga religion mga igsoon and then tanan niyang question tanan niyang mga yung maigsoon iyang mga kalibog matubag man pinaagi sa Biblia mga igsoon mo to nga kanang si Papa ning apil na first time sinong Papa maigsoon nga nananguan nga to kay ang Papa jud para inom jud murag tanang bisyo na aniya na 50-50 po siya tungod kay nakarash ang motor para kanang kay bisag asa inom nga na bitaw mga igsoon pero salamat sa Ginoo pag abot na mo ani nga religion kanang dako kayo kahimuan tungod kay gitagaan siya sakit sa Ginoo nga even doctors wala maka-identify kung unsa kay hinlo man ang dahang kuan mga igsoon x-ray niyang ultrasound that time kay magpingit siya tumang kasat kung makainom siya sa kanang ilimnon nga makahubog mga igsoon and then we're blessed nga at to this moment
kanang ang Dios nagapanalangin namo as in bugkos mi, nag-usa mi nga nangalagad sa Ginoo, and then bless pug ko tungod kay nakabana pug ko og Kristohanon mga igsoon nga nag-inusarang laki gyud mga igsoon no sa kinabuhi nga kanang naay kanang maura jud ni ang kanang laki mga igsoon nga kanang naay siya ra jud ba nga wala ko kasuwag mga kanang trato-trato mga igsoon, maura jud ni siya usa nga mao po'y ahong nabana duhan sa mga anak nga kanang nangalagad po tinuoray sa Ginoo uban sa siyang pamilya nila daddy ni Dicondring o uban po ni Mainday sa pag-raise sa ilahang anak ngadto sa tiilan sa Ginoo mo po niyang gipasalamatan mga igsoon nga sa hukong anak karon o kanang dili niya mabatian magtuon nga magsigig away tungod sa religion sa like nako sa mga ginikanan nga karon nangalagad na sa Ginoo tanan unya last na kong pasalamatan mga pastor last gyud akong pasalamatan sa Ginoo kanang ang pagkahimo gyud pagka-ordain gyud nga mahimong pastor ang akong igsuon as in Lihok Junior nga dagto sa Ruhat Bitar. Pasalamat ko sa Ginoo nga kanang naay na pastor pud siya didto, and at the same time usa na siya karon ka college instructor nga gitagaan siya item sa Ginoo sa BISO sa Bohol Island State University Bilar sa college department mga igsoon nga kanang naay gitagaan pud siya didto item nya ning sunudayon ang ordinahan pud siya nga mahimong pastor dito sa Rojas. Muna ang dalaygon kay itong buhi nga Dios sa walay pagkatapos gyud mga igsoon di gyud ho kawangon ang paghatag pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, ang pagpasidungog sa iyang pagkabalaan, ang pagpasidungog sa iyang pagkahalangdon tanan naa sa Ginoo walay makuli mga igsoon. According to Hebrews 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Muna gihang gipasalamatan sa kanunay nga bukas kaayo ang atong buhi nga Dios nagpahilom na siya sa tanang butang, even the impossible things iya jud nang gihimo nga posible dili lang nako kundi natong tanan mga igsoon. Nagkailhanay ta tungod sa usa ka pagtuo, nagkailhanay ta tungod sa gugma sa Dios natong tanan, nagkailhanay ta tungod kay gibugos sa Ginoo sa usa ka pumong nga mahimutang mamagnetize ibalik sa atong buhi nga Dios. And that is why I am very much thankful sa atong buhi nga Dios sa kanunay. Unya shout out po daay ko pastor ha sa Auntie Bibi nga mapudyoy gauna ani nga dayon tag-og testimony. Actually, thank you Auntie for kanang naayhuan for supporting us gyud as in kanang naay thankful kayo ko aning antihan ni nga bisag tagsara ni makauli og Pinas pero ang iyang gugma na dun sa Pinas ng igsoon. And then sa among pastor sa Bayong, Pastor Freddy Biseri Amila, Freddy Amila Biseri na baylo na noon. Thankful kayo ko sa Ginoo sa tanan down sa ato ang president, pastor, sa ato ang president down to us members mga igsoon nga ang Dios magapanalangin ug kanimo Pastor Elias sa opportunity gyud. Salamat kayo sa Ginoo ug sa tanan nga naminaw sa mga amigo tanan si Ruth Amila tanan mga igsoon sa kubanan diri sa Bayong ES sa tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang tanan nga kadungganan ug kahimayaan iya lang gyud sa atong buhi nga Dios. Salamat pastor. Okay, salamat kanimo sister atong igsoon sa kuan sister Isidto. Salamat kanimo sa kagayonan. Ang Ginoo magapanalangin, salamat ang Ginoo magapanalangin. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon nga din kanunay usab siya nagapaningkamot hanto ding mapanahon sa pagalagad sa atong Ginoo. Salamat sa kagayunan, salamat sa pulong sa Dios nga kanunay gyud nga atong nabati ang pagkamaay sa Dios, ang pagkamaayo nga diin gihatag sa atong Ginoo.
Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat kang Sister Lynn Liho Kisidto nga Panginoon, ning mapanahon na kayo po ay ilabihan kanindot mga kaigsunan ang kinabuhi diya sa pagalagad sa Ginoo. naway Muna nga dili ug dili kita makabayad nga diin kung ang Dios nay mo hatag og panalangin. sa puso ng bawat Sinabakada na siyang pagkakuha sa item siyang pagka-teacher. dapat kang O, ignanadan sa Ginoo nga September 27. Muna pag-abot, nakaingon sa Ginoo, salamat kayo. maging puso Muna nga, Panginoon. ang Ginoo gayod, kung kanunay kita magsampit nga to sa Dios, ang Dios maghimog mga butang nga diin makapalipay sa usag-usa. Inana kanindot, inana pagkagamahanan, inana pagkamaayo, nga kanang ginaingon, kanang atong kinabalik-balik nga kung ang atong tawhanong amahan o agalon o nga din makabalo mga ganighatag og mga maing butang unsa na ka ang atong langit nung amahan nga mga atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot makaigsunan o ako sang nakita nga diin usa sila sa mga matinabangon nga ni katong pag-post nato sa national pledge o dritso na dahin sila nagkuhan nga mo pledge sila muna nga inanaka walay duha-duha ba nga mo tabang sa bulaton na muna nga inanaka nindot makaigsunan nga ngani o dili manggid nato sila kaila pero karon para mga igsuon nga close nga mga igsuon si Brother Ronald Isedto, anak dahil ni siya ni Pastor Conrado. Inana kanindot makaigsunan nga maay pa Catherine sa pag-alagad sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan nga ang buluhaton sa Dios, ang kinabuhi, diya sa pagkinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Na makaingon kita nga ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang atong mga pangandoy nasayod ang Dios, nahibalo ang Dios kung unsa atong gikinahanglan sa atong kasing-kasing. Muna nga nindot kay mga kaigsunan na nga atong igsuon siyang pagpaningkamo gihatagan gid sa Dios ug kapartner nga nagid mobita na nga katong usa ka panultihon nga bahalag maghulat ka sa taas nga panahon nga kung mo gusto ka mo makabaton og ka partner sa kinabuhi bahalag taas nga panahon pero kung mo'y kabubuton sa Dios o mo'y gusto sa Ginoo kay kontra sa matud pa nga modritso na ning kagminyo nga diin nasa wrong procedure. Mato pa, it's a better to wait long than to marry wrong. Muna nga, mas maay pa kuno nga mahulat kag sa taas nga kapanahonan kaysa makaminyo ka sa wrong nga paagi. O kanang mahimong wrong kay para sa uban sa mga celebrity ba. Matingala ka nga pila ka bulan nagkuhan masad nagsinumbunga na ito sa korte tungod kay ang ilarang gitinguha ang ilang kaugalingon wala sila nangayag insaktong direksyon ngadto sa Ginoo. Lain na makaigsunan nga bisag maghigda kag bahandi ning kalibutan pero wa kay kalipay munang kulang ang imong kinabuhi. Lain na nindot mga kaigsunan nga tuwing suon nga diin kanunay gid siya nga nagapaningkamot kanunay ang iyong mga kinabuhi yang dagan sa kinabuhi gisandig ngadto sa Ginoo. Muna nga sa unang kapanahonan nakita niya ang diferensya sa kinabuhi so panag-alagad sa Dios iyang maginikanan anagyod hilabihan ka mabito na matud pa niya nga iyang amahan naas pagpatuyang pero ning panahon na hilabihan kanindot nga kinabuhi tungod kay naghiusa sila sa pag-alagad sa Ginoo. Ana kanindot makaigsunan kung ning mapanahon na kung na imo mang nadunggan ning mapanahon na tungod kay gimahal og higugma ka sa Dios tungod kay adunay katuyan ang Dios imong kinabuhi. Okay sa iyang ginaingon sa tong testifier karon nga tungod sa mga alagad sa Dios nga nagasabog sa pulong dito nakasugod og pag-alagad ang mga ginikanan. Katong ginikanan niya nga walay pakialam sa pagkinabuhi Dios pag-alagad pero ning mapanahon na
nakita niya nga hilabihan kanindot di ay ang tao nga mga lagad ngadto sa atong Ginoo. Muna nga salamat kayo Sister Lynn, ang Ginoo magapanalangin kanimo usa ka certified teacher. Iya sang pinilanggang kapikas nga ato sang ginimbitahan karong February 22 ang iya usab nga live testimony adlaw ka ng Lunes mo nang ang ato kaning mapanahon nga kanunay ta mo daig ngadto sa Dios. Kini atong nahabilin nga kinabuhi atong idaig ngadto sa Ginoo. Kay kun kanunay kita mamalandong sa mapangitabo ning kalibutan, muna ang tao makurat, mahadlok, malisang, muna ang imbis atong paminaw ang pagkamay sa Dios, atong mapaminaw na hinuntong mga negatibong mga balita. Pero kung maminaw ka sa pulong sa Dios, diya nimo mabati ang pagkamay sa Ginoo. Kaya bisan asa ka mo lakaw, bisan asa ka mo trabaho, nga mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, matingala ka, ganong kalit ka muhilak, ganong kalit ka nga mamalandong, ganong kalit ka magkapasalamat ngadto sa atong Ginoo. Mubito nang sa kinabuhi ni Hari David, o bisan asa siyang dapita, kanunay siya mo daig ngadto sa Dios, kanunay siya mo pasalamat ngadto sa atong Ginoo. Muna nga ang kasing-kasing mo nang ingon ni sa Dios, nga ang iyang kasing-kasing coincide ngadto sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Tungod kay ang aduna si kasing-kasing nga mapasalamaton ngadto sa Dios. Inana kanindot makaigsyonan. Muna nga sa pag-abot. Muning mga panahon na nga kinahanglan ang atong pagsalig ngadto sa Dios. Kinahanglan kita genuine nga pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Kay kung kanunay kita magasalig sa Ginoo, perfect gid ang tanan. Perfecto gid ang tanan nga ihatag sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan. Munang matud pa sa atong pagtuludan sa Mateo 8:24 padulong sa unahan nga konektado gyapon sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Nga samtang nga magapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, nga kinahanglan aduna kitay pagsalig talagsaon nga pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Kay kung wala kitay pagsalig, amo nang giingon nga mamutos lang kitang daan. Kaya mo tay pagsalig. Pero kung aduna kitay pagsalig, muna bisag unsa tuyaon man kita sa mga balod problema sa kinabuhi. Pero magpabilin kitang malipayon nga moalagad ngadto sa atong Ginoo. Matud pa din sa Mateo 8:24. Og tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos. Nga tungod niya na ang sakayan natabon-tabunan sa mga balod apan siya nagkatulog. Namo na nga sa panahon nga naglawig ang iyang mga tinun-an uban ang atong Ginoo. Pero ang atong Ginoo wala siya nagpakialam. Wala siya nag-ingon nga diretso ra dayon og ipasagdan niya ang iyang mga kanakan, iyang mga alagad kung unsa ilang diskarte sa kinabuhi. Hantod nga og ilang giduol siya og gipukaw nila nga nag-ingon, Ginoo tabang mga matay na kita. Ilabihan kalisang. Nalisang sila makadanang ang ilang sakayan nit gitabon-tabunan na sa unos dagkong mga balod. Ito tong adunay nagtestify nga hilabihan ang iyang kalisang sa dihang nagtabok sila sa limasawa man siguro to padulong sa Liti nga diin duan ay makita niya tungod kay ang unos hilabihan kakusog ug nagpiyong na lang siya ngadto sa Ginoo. Nga hadlok nga wa na sila bisan gani kato ilang kumpas nga dalaw di na mo function kinadaot ang kumpas pero pinagig mga pag-ampo nagaampo sila. Munang-muning nahitabo sa panahon sa mga alagad nga naa si Ginoong Hesus nga lisang usab sila. Kaingon siya nga matud pa sa mga alagad, Ginoo tabang mga matay na kita. Kay ang ilang sakyan gitabon-tabunan na sa mga dagkong mga balod. Ug sa dihang gimatas ang atong Ginoo. Ningon ang Ginoo siya mingon kanila. Nganong nalisang man kamo o mga taong jutayng pagsalig. Muna nga niingon siya nga nganong nalisang man kamo.
Happy viewing to kang Sister Jenny Rama Bigatan, may buntag kanimo. Sister Jenny, panalanginan ka sa Dios uban si mong tibok panimalay ning maorasa. Muna nga matud pa nga siya mingon, nganong nalisang man kamo o mga taong diyutayng pagsalig. Muna kung mabot ang problema sa atong kinabuhi, usahay dili ta makahunaw na sa insakto, munang dritso ra dayon ta mo karatil, dritso ra dayon ta mabalakad, dritso dayon ta makuyawan. Kay nganuman, ang atong pagsalig, ang atong kasing-kasing usahay mahoros, labi nang makakita kita sa dagkong mga problema, dagkong unos, dagkong balod. Wala ta masayod nga doon na ay Dios si uban ka nato. Unang niingon siya, Ginoo magtutudlo mga matay na kita. Niingon ang Ginoo nganong nalisang man kamo o mga diyutayng pagsalig. Muna nga usahay ang atong kinabuhi mo may samag yun. Kay tungod kita nga sumusunod man kita. Muna nga atong usahay pagsalig hilabihan masamag yun nga labi na kung ang mga problema uno sa kinabuhi magtabon-tabon na kanato. Munang usahay ang atong mga panglantaw dool na lang gikayo. Ang atong mga panglantaw murag ang matupasauban nga tagsa na lang kadangaw. Di na ta makalantaw ngadto sa unahan nga di ay ang Dios na ara di ay sa atong kiliran. Ang Ginoo nagulat lang nga pukaw nato siya. Nagulat lang nga musangpit kita ngadto kaniya. Kay gusto sa Dios nga voluntaryo kitang mosampit ngadto kaniya. Gusto sa Dios nga voluntaryo kitang modalay ngadto sa Dios. Gusto sa Dios nga voluntaryo nato nga lagaron ang Ginoo. Kay inana kanindot mga kaigsunan nga voluntaryo kitang moalagad ngadto sa Dios. Kay sabi sa diyang voluntaryo kitang moalagad sa Ginoo. Mabot man ang mga problema uno sa atong kinabuhi, kanunay kitang mosangpit ngadto sa atong Ginoo. Kaya kung dili gani voluntaryo pinugos ang atong pag-alagad, muing kita nga samok-samok kining pag-alagara makalangan sa kapanahunan. Munang muingon sa nga matod pa sa uban nga goodbye my pastor, goodbye. Pero kung masabtan nimo ang pulong sa Ginoo, magpabilin kang mabarog nga maligon, magpabilin kang mamalandong sa pulong sa Dios, magpabilin kang magbation nimong presensya sa Ginoo, magpabilin ka nga malipay nga moalagad sa Ginoo. Kay bisan mo tabon-tabon mo das magman ang dagkong mga ano sa kinabuhi, pero nagpabilin nga adunay Dios nga samtang imong pagasangpiton iyang pagabadlungon ang dagkong mga ano sa kinabuhi. Inana kanindot mga kaigsunan. Kung masangpit ka ngadto sa Dios, adunay dagkong mga problema sa imong kinabuhi. Sayo niyang pagabadlong, sayo niyang pagkapahuno. Kung adunay kay mga problema nga dili nimo makaya, pukawa ang Ginoo. Kay usahay, may sama kita sa mga tinunan sa unang kapanahon. Ang atong pagsalig mahigamay. Ang atong pagsalig daw maharos. Ingon ang Ginoo taong diyutayng pagsalig. Pagsadihang ang iyang mga kanakan, hilabihan kalisang, hilabihan nga kahadlok. Iigna niya ang unos. Iyang gibadlong. Pag sa iyang gibadlong, nihunong ang mga dakong unos. Nihunong ang dakong bag. Nihunong ang dakong mga balod. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna kun ang Dios uban kanato munang giingon siya nga kun kita dapig ngadto sa Dios, kinsa man ang atong kabatok. Kinsa man ang kabatok sa Dios. Muna nga walay laing kabatok sa Dios, mao lamang ang daotan, pero ingon ang Ginoo, gidaog ko na. Muna kitang tanan magbadaogon sa tubangan sa Dios. Kay tungod kay kinala kita sa gamahan ng kamot sa atong Ginoo. Muna kung unsa man ang kadagko ang problema, mobitaw na nga ang usa ka alagad sa Ginoo. Nga sa dihang adunay sila'y dakong problema. Nga mo ang usa ka maisog nga sundalo. Nga ni ang mga tao nga mga banggiitan nga maayo mo gamit og mga kagamitan sa pakig-away. Nalisang sila, nangurog sila sa kalisang tungod kay nakita nila hilabihan pagkadako sa punta. Pero ang taong adunay pagsalig ngadto sa Dios, ang tao nga wala nagsalig siyang kaugalingon, ang tao nga nagasalig ngadto sa Dios, ang iyang pagtan-aw ngadto siyang kaaway nga usa ka dakong higante, wala nakapalisa ngadto kaniya. Kay iyang una
nga ang Dios nga iyang galagaran mas dako pa ngadto siyang kaaway. Mula mo nang wa siya malisang, Kapag mo nang wa siya mahadlok, tungod kay adunay Dios nga andam mo tabang ngadto kaniya. dahil ang lahat Munang unsay gihimo sa Ginoo, mga pagsubok nga sadyang nakigharong siya sa dakong kaaway. Bisang gamay wa siya malisang, bisang gamay wa siya mikurong. Tungod kay puno siya sa gahom sa Dios. Mari ka sa Kanya magtiwala. Kapatid, huwag kang mag-alala. Tungod kay puno siya sa presensya sa Ginoo. Kahit sa mga Mula kung sa atong kinabuhi, puno kita sa presensya sa Dios. Puno kita sa pulong sa Dios. Puno kita sa gahom sa Ginoo. at lagi Dili ug dili gid kita malisang, bisan tay ugon sa kaaway ang atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios ana aman kanaton. Inana kanindot mga kaigsunan. Munang inana pagkamayo, inana pagkanindot. Munang bisag unsa ang atong padulngan, ana kita sa kamot sa Dios. Ihatod kita sa Dios ngadto sa kadaugan, hilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna kung bation na to ang pagkamahay sa Dios, dili ug dili kita maluyahan sa pag-alaka, ug dili kita mahadlok nga maunlod kita sa problema. Tungod kay adunay Dios nga andam mo sakwat, andam mo sapnay, andam mo gunit sa atong mga kamot. Kung nagkatilumos man kita, ang Dios mo tabang sa matagos. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. maging sino ka man, ano man ang iyong kalagayan, mahal ka ng Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Ina na pagkamay man mga kaigsunan, nga ang Ginoo kanunay may sa atong kinabuhi. Doon ang Dios mugunit ka nato, og dili gid kita buhian sa atong Ginoo. Kung ginitan kita sa gamhanang kamot sa atong Ginoo, dili gid kita magmahay, dili gid kita mapildi sa kahoy. Muna kanunay kita mamalandong sa pulong sa Dios. Kanunay natong atong kinabuhi, atong isandig ngadto sa Dios. Ang atong pagsalig kanunay nato ingadto sa Ginoo. Kay kung mabot man ang mga problema dakong uno sa kinabuhi sa tao, magpabilin kitang mubarog nga malikot. Magpabilin kitang mubarog. Kay ngano man ang atong foundation mamo na atong Ginoong Hesukristo. Dalay ko natong Ginoo. Salamat sa mapulong ni maorasa. Nga kini mapulong makapahatag kini kalig-on kadasig sa matagos. Nga kitang tanan magpabilin nga hangtod sa pagbalik sa Dios. Magpabilin kitang makaplagan nga nagahimo sa pagkamataw ng pagkadis. Og dalay ko natong Ginoo. Salamat sa mapulong ni atong mga orasa. Nga kining tanan makapalipay sa matagosan. Og dalay ko natong Ginoo. Salamat sa mapulong ni maorasa, makaigsunan makaigilan nga ning mapulunga. Og sa atong testifier ni maorasa nga din kanunay gyud mayong Ginoo. Og salamat sa tanan natong makaigsunan og kang Sir Jimmy Ramabigatan panalangin ka sa Dios. Og salamat sa imong pagbiyoing ni maorasa mato pa ni amin and Sir Marilyn Brandotas mato pa ni amin and Sir Jenny mato pa amin Sir Aida Pelisilda Moncio Lubas mato pa amin Swing Sarabosing Tadli matod pa niya. Hallelujah, to God be all thy glory. Okay, salamat sa inyong mga ginagmay mga komento. Sir Maylina Dulcasol matod pa ni amin og salamat sign of love. O kang Sir salamat sa Sir Aida Digdigan matod pa amin Pastor ni apatahan nining lawas nga mosinati pa sa daghang kabugat wa patata alit lawas nga di na madunot, but the Holy Spirit is our comforter. Mulikon mo palahutay kanato hangtod sa iyang pagpadayag Christ in us, that the hope of glory. Okay, salamat kanimo Sir Aida Digdigan ang Ginoo magapanan kanimo ning maorasa. Okay, dalay ko natong Ginoo kang Sir Aida matud pa amin, hallelujah. Sir Jennifer Taps matud pa niya, praise the Lord, hallelujah. Sir Maylin matud pa amin, hallelujah. Kang Sir Jessa matud pa amin, hallelujah. Kang Sir Eme matud pa niya, taliwala sa mga pagsulay
ang Dios ana kanunay. Ilabihan kanindot og also kang Sister Julita Bay, salamat kay Pastor Yes nga ikaw ang isugo sa atong buhi nga Dios para makapamuka sa among kasing-kasing labi na diri lockdown. Kaya ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha Sister Julita Bay, panalangin kamong tanan sa Dios ni Maurasa. Also kang Sister Jenny Mabigatan, Sister Lucy lang Kabatok, si Lucky lang Kabatok all the time kay mao iyang role sa taong Kristohanon. Mo nga ang kaaway gid may kabatok. O si Sister Marilyn Matupay, hallelujah. O kang Aida Felicilda Monsium. Okay, Pastor Bilboy Tunyakaw. Apibigin ka nimo, Pastor, ang Ginoo magapanalangin o panalanginan sa Dios ang tanang pagkadapatan sa mga kamot ning mapanahon na og sa mong tibok panimalay. Sister Jennifer Taps Matupay, hallelujah. Kang Sister Jenny Matupay niya, I really miss my church. At kausugan si Domingo na ko Jud sa inyo Jud. Okay, salamat ka nimo, Sister Jenny. Ang Ginoo magapanalangin natagan ka kanunay sa Dios kuso kabas ko kalipay des pagalagad sa atong Ginoo. Kang Sister Ruth Matupay, true gyud kay Pastor. Okay, salamat ka ni Mr. Ruth usab nga nagpagamit usab sa broton sa atong Ginoo dalaygon og ang Ginoo magapanalangin ka ni Mr. Julita, salamat kayo. Ginoo, salamat sa Pastor Dias og sa imong tibok pamilya. God bless. Okay, salamat sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usaw kang it's a decade now since I came back home back. Okay, salamat basta puno lang sa Holy Ghost og nga okay lang, hallelujah. Ina na pagkanindot mga kaigsunan. Salamat Sister Ruth Matupay, right? Amen. Sister Jenny, okay, biga, okay. Kang Sister Amy Tampuskadan Matupay niya. If God is us, who can be against us? Ribok da kaaway og siya mo karatil og dagan. Ina na kanindot basta ang Dios kanunay uban ka nato. Yes, amen, hallelujah. Matupay Sister Ruth. Sister Aida Matupay, yes, amen. Christ okay, be glorified. Okay, salamat kaninyo og dalaygon natong Ginoo. Og salamat sa tanan niyong mga komento, Sister Jenny. I always, well, Brad, yes, that's why I'm still alive and kicking. Okay, salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanyo o God, we exact you, Lord Jesus, hallelujah. Sir Mylene, salamat sa pahinumdum sa Ginoo kadismay og kaluyan na aka. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat. Our God is awesome God and reign from heaven above on. Okay, Pastor Bilboy Tunyakaw matupad niya nga ang tinuod nga isog katong dili musibog sa pagsulay. Ina na kanindot mga kaigsunan nga pagsulay sa buhay Kristohanon. Hallelujah, dalaygon atong Ginoo. Og salamat og kang Maylin Hadul Castle matupad sa God bless you, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanunay mga nagpagamit sa buhatan ng Ginoo magapanalangin na ang kahimayan idiha lamang sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Ina na kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo og atong mga panahon murag halabihan ka kusog manggid mo tuyok sa kapanahonan mo nang ang atong mga kuan aduna man kitay limitasyon mo nang magapasalamat kita sa pulong sa Dios nga kanunay nato nabati og sa tanan nga mga buhi nga makadaugan uban sa mga alagad sa Dios nga kanunay nagapabuhagay sa mga kahibulong buhat nga gihimo sa Ginoo. Magampok kita kanimo labing gahmanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw gayud nagatabang kanamo. Salamat sa imong proteksyon. Salamat sa imong tabang. Dili kami makabayad sa imong pagkamaayo. Among makaigsunan sa nagkadiyang mga David, panalanginan mo silang tanan. Di ka magabulig kanilang tanan. Hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Ilikay sa tanang matang sa makadaot. Ang tanang pagdapatan silang makamot, panalanginan mo. Ang tanan nagapanarbaho, nagapanimbasog, panalanginan mo ang tanan. Ang tan silang pasagdi, uban sa mga kaigsunan ng mga FWs na kadayang mga kanasuran. Hatagan mo kanunay sa kalipay, kalikon. Ni mapanahon na ginudos magmalipayo ng matag-usa. Di sa pag-alagad kanimo. Laigon ikaw sa katapusan. Uban sab sa tibok na mong kaigsunan dapit sa buhol. Uban sab Sterling lihok isidto ni mapanahon na Ginoong Dios. Hatagan mo siya kumplito nga kayuhan. Unsa may ang ginabati siyang panglawas ning orasa. Kumplito nga kayuhan ipadala mo ngadto kaniya. Ug dugang kalipay kadasig sa pag-alagad ning mga panahon na. Tabangan mong tanan. Nga aduna sila'y mga kamot nga matinabangon. Aduna sila'y kasing-kasing nga kanunay nagapahimuot nga nakanim. Ikaw magapadalangin uban siyang anak
usab nagatingwa usab sila sa lain na usab nga anak, panalanginan mo ihatag mo ngadto kanila aron sa ingon na Ginoong Dios malipay na usab sila nga magaamuma sa tanan nimong gipiyal ngadto kanila. Dalaygon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan ikaw magatabang magabulig sa tanan, ikaw magabulig sa matag usa ning among nasudnong Pilipinon, panalanginan mo ang tanan nga makatawhan, ang tanan nga mga nagapaningkamot sa pagalagad, ang tanan nagasugilon si mga pulong, ang tanan nga nagawali si mong mga pulong, panalanginan mo hatagan mo dugang kalikon kadasig sa pagalagad og tanan magapaminaw nga kining tanan makapalipay makapadasig sa matag usa. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ning takna sa kabuntagon bisan pa Ginoong Dios ang tanan nagagunit sa panggobyerno, hatagan mo kanunay sa kusog ka Basko gikan sa pinakalabing ubos hutong sa katilingban ngadto sa pinakatas hutong sa katilingban. Ikaw magapanalangin uban sa mga halongdong pangulo, panalanginan mo siya kanunay nga iyang gitinguha nga makabaton og tinod nga kalipay ning among nasudnong Pilipino. Ikaw magapanalangin ug ang tanang mga tawo Ginoong Dios nga kanunay ang mga pulong kanunay magatisok sa kasing-kasing, kay ikaw nagaingon si mga pulong nga ang mga pulong kung kanunay nga nasa kasing-kasing nga kanunay kini nagamando manang Ginoong nga ginatipigan ang pulong sa kasing-kasing sa tao para dili makasala batok diha kanimo. Salamat ug salamat Ginoong Dios imong maggrasya bisan pa Ginoong Dios ang mga teachers karon ning mga panahon na panalanginan mo hatagan mo kusog ka Baskog uban sa mga estudyante nag-answer sa mga module, panalanginan mo hatagan mo kalikon dugang kusog ka Baskog uban sab ni amo igsoon nga nagtestify kag si Sister Lynn, ikaw magapanan bisan naka home quarantine sila ni mga panahon na ikaw magahatag kanila kalipay, kalinaw, kahusay sa kinabuhi uban siyang butan mapinilanggan usab nga kapikas Brother Ronald Isitio, panalanginan mo, tabangan mo. Laygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw sa tanan nga palibot ngadto kanila mahimo usab silang kahayag sa pag-alagad uban sa mga teachers nga kutob sa nagapalibot kang Teacher Lynn Isitio. Dalaygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw bisan pa Ginoong Dios makasundaluhan ka pulisan nga gayplimta sa balod non, panalanginan mo natagan mo kanunay sa kusog ka Baskog uban sa tibok panimalay, mga barangay official, panalanginan mo ang tanan, mga doktors, mga nurses nga nagapaningkamot usab pagatiman sa dunay balatian non, panalanginan mo tagan mo kanunay sa kusog ka Baskog. Ikaw magapanalangin bisan pa Ginoong Dios hanggang dumala sa hustisya kangayan, mga gikan Supreme Court down to lower court, mga judges, mga justices, mga judges o mga abogado o mga empleyado, panalanginan mong tanan hatagan mo kanunay sa kusog ka Baskog, ilikay sa tanang matang sa makadaot, ikaw magaproteksyon magatabang. Laygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ning takna sa kabuntagon, dihala mong kanimo ang among pagpasalamat, dihala mong kanimo ang among pagpasidungog, kay kung walay ka wala gi kami mahimo sa among kaugalingon. Blanco ang among kinabuhi kung walay ka. Busa pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ning maoras sa pinagsimgamanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ni Maurasa sa sayong kabuntagon ang Ginoo magapadalangin. Og sa tanan nga mga kaigsunan makagalan og imo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel sa atong programa. Ang Ginoo magapadalangin sa matag usa o pag-share and like sa atong programa. Og dalay ko natong Ginoo, ang Ginoo magapadalangin sa tanan natong mga listeners, viewers uban sa atong programa director nga kanunay sab nagapaningkamot alang sa pagpalapad ni atong bulaton ang Ginoo magapadalangin. Og dalay ko ang Ginoo og sa makausap ba ang Ginoo magauban og ang lima orasa sa kabuntagon ato na sang pagabalunon ang malipayon og mabugnaong kabuntagon pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Once again, maayong buntag. God bless, more power sa matag usa.